Hi guys, ubani ko ninyo na at diri karon sa Bukidnon ug isa ni ang lake apo sa among giadtuan. So nindot kaayo ang Bukidnon guys no, daghan kag mga places nga pwede nimong suruyan. Isa na ang Dahilayan. So nakaadton mi sa Dahilayan pero wala kay mi nakasakay og mga rides tungod kay hapon na mi naabot. No, so layo man gud kaayo ang Bukidnon. Og kaning lake apo pagka ugma nagadto dayon mi diri kay among gitistingan. So ang isa ka boat nila kay kuan 400 pesos within 15 person na siya. O pwede mo magdalag pagkaon, pwede mo mag-swimming, pwede mo mag-fishing. So magrenta ra mo og kanang bingwit bitaw nila renta nyo. Ambot lang ang kanibitawng life jacket. Murag kung mag-swimming siguro pwede na po mo magrenta. Pero kailangan lang dyan mag-amping tungod kay kani magudong lake apo kay kanibitawng kantilado mo nang daghan na po diri na nga lumos. Pero og gusto dyan mag-swimming siguraduhon lang yun nga ay life jacket. Ya, ug na mga bata kailangan na dyan nagatutok magbantay. Nga mag-amping lang. Kato lang guys, thank you for watching.